शंकरा हो स्वामी शंकरा, आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा, जय देव जय देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकार्ये कपालमालांकित सुंदराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। खाली लोटांगण मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगिन आनंदी पूजिन भावे ओवाळीन म्हणे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधव। আমি আর পারছি না, আমার এখন একটু নামতে হবে, নাহলে হবে না। তো যতটুকু পেরেছি ততটুকুই করতে, তো আমি এতটুকু করতে ফেলেছি। তো আমি এখন এই চুলগুলো আঁকবো। তো আমার অনেক কিছু রয়েছে, তাই জন্য আমি একটু পারছি না। আর তো আমি যতটুকু পেরেছি ততটুকুই করেছি। তো তোমাদেরকে তো দেখালাম, অনেক কোনো কিছু পাখি রয়েছে, একটু দেখি তো দেখাচ্ছি। তো একটু কিছু পাখি রয়েছে, বুড়িটা তো ধরে ফেললাম। তো তোমরা কমেন্টে বলবে কেমন হয়েছে, প্লিজ লাইক করে দাও। আমি এত কষ্ট করে বানাচ্ছি আর তোমরা একটু করছোই না। তো আমি যতটুকু পেরেছি অতটুকুই। তো এটা করলাম, আমি মোবাইল থেকে এঁকেছিলাম। তো আজ এখনই আমি শুরু ফেলেছি তাড়াতাড়ি করে, আমার কাছে আর টাইম নেই। আবার ভাইকে দেখতে হবে, তো ভাইকে না দেখলে হবে না, ও তো ঘুমায় না। আমার বাড়ির তো 1 বছর